नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 16 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। एणिकी गोमूत्र 20 टंकार बिकिबे चाषी। अन्यपटे नुआ 7 लाख हिताधिकारी मानक मिलिबो भत्ता टंका। यह सहित मुख्यमंत्री बड़ घोषणा नवम दशम पिला मानक मिलिबो मागणा पाठ्यपुस्तक। यह सहित केबे भत्ता मिलिबो आसिला बड़ सूचना। तबे आसंतु आज सकाळर आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 विकसित ओडिशा पाई मुख्यमंत्री रोड मैप। गतकाली स्वाधीनता दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यवासी को संबोधित करी शिक्षा, निजुक्ति, कृषि, शिल्प, भित्तिभूमि समेत विभिन्न क्षेत्र पाई एकाधिक घोषणा करिसंती। से कहिसंती सुभद्रा योजना रे 1 कोटी अधिक महिला सामिल होइसंती। 26 लाख अधिक लक्षपति दीदी सृष्टि होइसंती। ओडिशा को 21 लाख कोटी टंकार निवेश प्रस्ताव आसीचे। 10 लाख कोटी टंकार प्रकल्प को मंजूर मिली। नंबर 2 देश में माओवादी युग शेष होइछि कहिले राष्ट्रपति। देशरू माओवादी युग शेष हो सारी एवं सीमांत अंचल में शांतिर नूतन सूर्योदय घटी। दिने जो उपांत अंचल में लाल झंडार भय रहुथिला सेठरे आज गर्वर सहित फरफर होई उड़ुछि जातीय पताका। ओडिशा समेत सारा देश एवं प्रायतः माओ मुक्त हो सारी बोली स्वाधीनता दिवस अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासी को संबोधित करी सूचना देइचंती। वर्ष वर्ष धरी हिंसार कबल थिबा अंचल गुड़िक एवं प्रकृत स्वाधीनतार स्वाद चाखिछि। नंबर 3 धीमा हेबनी विकासर गति कहिले प्रधानमंत्री। गतकाली देशवासी को संबोधित करने अवसर में 2047 सुधा विकसित भारत गठन को नहीं से दाबी करिसंती। से आहुरी मध्य कहिसंती सरकार देश में मेट्रोर विस्तार करुचंती। ए सबु उपलब्धि गत दशंधि मध्य देखा मिली। यह द्रुत अभिवृद्धि देशवासी सामर्थ्य को प्रमाणित करुचे। एपरी विकास हेले 2047 रे विकसित भारत गठन को कहीं अटकाई पारिबे नाही। एही सब तथ्य भारत आगक बढ़ुथिबा नहीं प्रमाण देउचे। 2047 सुधा 100 गीगावाट न्यूक्लियर प्लांट प्रतिष्ठा कराजिबा नहीं लक्ष्य रखा जाइछि। नंबर 4 आसुची आउ एक लघुचाप। गोटे गला परे आसुची आउ एक लघुचाप। 48 घंटा मध्य बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेब। तेबे यार प्रभाव में राज्य में 6 दिन धरी अधिकांश जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। एपरिकी केतक जिले में अति प्रबल वर्षा पाई भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। आंचलिक पाणीपाग विभाग तरफ कहुଯାଇଛି 24 घंटा भितर मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी अंचल में वर्षा हेब। नंबर 5 विपद संकेत टपिछि सुवर्ण रेखा। राजघाट ठारे विपद संकेत 10.36 थिबा बेले विपद संकेत टपि जाइछि एबे सुवर्ण रेखा। एठारे जलस्तर 10.39 मीटर उपरे प्रवाहित हेउछि। वर्तमान समय रे तलिया अंचल रे पानी पसिथिबा नै सूचना मिलिछि। सेबटे जळका नदी रे द्वितीय बन्या आसिबारु बस्ता ब्लॉकर 10टी पंचायत संपूर्ण प्रभावित होइछि। 30 रु अधिक गाँ एबे बाह्य जगतर विच्छिन्न होई पड़िछि। नंबर 6 पुणी थरे बन्या रे 429 गाँ 2 लाख लोक प्रभावित। राज्यर 6 जिले में बन्या 52 ब्लॉकर 170 पंचायत एवं 429 गाँ को नयांत करिछि बन्या। प्रभावित होइचंती 2,09,678 लोके। 42,000 लोकंकु सुरक्षित भाव में स्थानांतर करने पड़िछि। तेबे एही नुआ बन्या रे एबे सुधा 425टी घर नष्ट होइथिबा सरकार चिन्हट करिसंती। वर्तमान सुधा 33टी गाँ पानी घेରରେ रहिथिबा सरकार कहिसंती। नंबर 7 भत्ता केबे मिलिबो आसिला बड़ अपडेट। भत्ता अपेक्षा थिबा हिताधिकारी मानक पई खुशी खबर। सेमानंको खूब शीघ्र मिलिबो भत्ता टंका। मधुबाबू पेंशन योजना रे हेबो सामिल। पड़ी रहिथिबा आवेदन जांच करने को कड़ा निर्देश देइचंती विभागीय मंत्री। तेबे एहार समाप्त प्रक्रिया चलित मास 18 तारिख सुधा सरिबो एवं 63,848 नुआ आवेदन जांच सारिबाको समस्त जिलापाल को मिशन मोड रे काम करने को कहा जाइछि। तेबे 18 तारिख समस्त भत्ता टंका मिलिबो बोली सरकार कहिसंती।
ନମ୍ବର 8 ଏଣିକି ନବମ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି OCS ପରୀକ୍ଷାରୁ 6 ଥର ସୁଯୋଗ ସୀମା ହଟିଲା। 42 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଏଣିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିବ। ସେହିପରି ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିବ। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। 5 ବର୍ଷରେ 20 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଆଉ ନୂଆ 7 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 5ଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 5 ବର୍ଷରେ 20 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 7 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ଏ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷରେ 2,200ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 45,000 ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। 18ଟି ନୂଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, 4ଟି ନୂତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ। 4ଟି ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ। 2ଟି ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ। ନମ୍ବର 10 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 865ଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ 4G ସେବା। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ 1,741 ନୂଆ 4G ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 2,478 ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମରେ 4G ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର 5,800 ଟାୱାର, 16,000 ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ 1,000 ନୂଆ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ନମ୍ବର 11 ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଷଣ୍ଢ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲିବା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 93ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଗୋଶାଳା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ ଆଉ 200ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12 ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୀମିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବହୁତ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାକୁ 32ରୁ ଏବେ 42 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବାଧିକ 6ଟି ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଗତକାଲି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଡପ୍ଲର ରାଡାର। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଡପ୍ଲର ରାଡାର ସଂଖ୍ୟା। ପାଣିପାଗର ସୂଚନା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 2ଟି ଡପ୍ଲର ରାଡାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ରାଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପୁରୀଠାରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଡପ୍ଲର ରାଡାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 17 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପୁରସ୍କୃତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ 2026 ପାଇଁ ପୋଲିସ ସେବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 17 ଜଣ ପୋଲିସଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପୁରସ୍କାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 5 ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା, 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ, 10 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପଦକ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଭକ୍ତ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ହେଲା ଶେଷ ଦର୍ଶନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ଅଲାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର 75 ବର୍ଷର ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ।
नंबर 16 राजधानी रे प्रथम कोभिड आक्रांत चिन्हट भुवनेश्वर रे पुणी जड़े कोभिड आक्रांत व्यक्ति चिन्हट होइचंती बरमुंडा अंचलर जड़े 50 वर्षीय व्यक्ति रिपोर्ट पॉजिटिव आसीची। चलित वर्ष राजधानी रे यह प्रथम कोभिड मामला बोली रिपोर्ट जना पड़ी। वर्तमान संपृक्त व्यक्ति को भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल रे आइसोलेशन रे रखा जाइछि। नंबर 17 महिला संरक्षण बिल कहीं लागू हेउनी सरकार को देवी मिश्र प्रश्न। चलित वर्ष लागू कर महिला संरक्षण बिल। महिला संरक्षण बिल तुरंत लागू करने को वरिष्ठ उपसभापति बीजेडी देवी मिश्र कहते मुख्यमंत्री को से प्रश्न करिसेंती 2023 रे महिला संरक्षण बिल पास होइछे एहाकु कार्यकारी काहेकि करा जाउ नाही। नंबर 18 समस्त पंजीकृत चाषी को मिलिबो टोकन कहिले जोगाण मंत्री। पंजीकरण रे एग्रिस्टेक आईडी रो कौनसी संपर्क नहीं। चाषी को हैरान करने को चाहूना सरकार बोली कहिचंती मंत्री। समस्त चाषी मानकर धान किणा जिवो तेबे एग्रिस्टक आईडी बाध्यतामूलक नुहे। एग्रिस्टक आईडी चाषी परिचय हेबो। आईडी द्वारा विभिन्न सरकारी योजनार लाभ नहीं पारिबे चाषी बोली कहिचंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। नंबर 19 एणिकी प्रति लिटर 20 टंकार गोमूत्र बिकिबे चाषी। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार बुलंद सहर रे गोमूत्र संग्रह पई एक पायलट प्रकल्प आरंभ करिसेंती जहाद्वारा चाषी मानकर आय बढ़िबा सहित गाई रखिबे अधिकांश चाषी। तेबे वर्तमान बुलंद सहर रे 15टी गाँव रे एही प्रकल्प चलीचे एणिकी गोमूत्र संग्रह कराजिबो। वर्तमान प्रतिदिन 500 लिटर गोमूत्र संग्रह हेउची। आगामी दिन में लिटर पिछा 20 टंका पर्यंत क्रय मूल्य बढ़ाइबाको योजना रही। गाँ गुड़िकर गोमूत्र संग्रह पई 200 लिटर क्षमता विशिष्ट टांकी मध्य स्थापन करा जाइछे। एही प्रकल्प रे प्राय 300 जन महिला सामिल थिबा बेले गोमूत्र संग्रह सहज करुथिबा प्रति महिला को लिटर पिछा 2 टंका एबे कमिशन मिलुची। नंबर 20 कमिला सुना एवं रूपा दर। सुना किणवाक चाहूबा लोक बड़ खबर आसीचे कि गतकाली सुना 710 टंका कम होइचे एवं एबे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,53,030 टंका रही। स्वाधीनता दिवस अवसर में सामान्य कमिचे सुना एवं रूपा दर।